Hola una vez más à mon road trip. Aujourd'hui c'est une vidéo super spéciale parce que c'est l'anniversaire de mon mari. Oui, mon chéri. Et bon. Et on a décidé de faire une petite road trip. Road trip. Et bon, il sait bien où est-ce qu'on va y aller. Mais moi, je ne sais pas, c'est l'anniversaire de mon chéri, mais la surprise c'est pour moi. Donc on va voir. Bref. Je vous remercie beaucoup de voir la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Je suis très contente que vous avez bien aimé. De verdad me encanta que disfruten mis videos. Porque los hago con mucho amor y además es un pretexto más para que vengan, para que vean que Francia va más allá de París y que... sí. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit « Waouh, on va voir un château !» Mais en réalité, c'est plus qu'un château. En fait, c'est vraiment une aventure médiévale. J'étais très surprise de voir l'œuvre en pleine construction. Pues ya llegamos, estamos en el castillo de Guédelon. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos en el departamento de Lyon y pues tengo muchas preguntas porque este es un castillo que en realidad solamente estaba la base, así que todavía está en construcción, pero por el momento está así. Así que vamos. ¡Feliz cumpleaños, Quentin! Of course it's horrible. Imagine you have to stay one day like this. Te presento el castillo de Guédelon, la aventura medieval en pleno siglo XXI. Es un proyecto localizado en el centro del bosque de Guédelon y se construye utilizando exclusivamente técnicas, herramientas y materiales del siglo XIII. No hay sonidos de motores, nada de mecánica moderna, solo hay sudor literal y sentido común para reencontrar las técnicas que utilizaban en aquella época. Ce château appartient à Michel Guyot. Il est collectionneur de châteaux. Quel loisir, non? Et bon, Michel a toujours rêvé de construire un château à partir de rien. Mais il avait un petit problème. Il ne savait pas comment le faire car il n'existe qu'un manuel expliquant comment construire un château du Moyen-Âge. Il a donc rassemblé des chercheurs en archéologie et des experts en château afin de formuler des hypothèses sur la construction d'un château et les mettre en pratique et voir si cela fonctionne ou pas. Es por eso que en el proyecto se utiliza la arqueología experimental, es decir, a prueba y error, porque repito, hay que reencontrar la forma en la que se construía antes. De hecho, el eslogan del proyecto es construire pour comprendre. Y es realmente fascinante, yo estoy encantada porque siempre que he visto lugares como este pienso, wow, ¿cómo le habrán hecho? Y pues bueno, aquí está la respuesta, seguramente a ti también te ha pasado. Guédelon est une histoire sans fin. C'est une expédition humaine, pédagogique et scientifique. C'est un voyage dans le temps pour découvrir les savoir-faire et les patrimoines. Mais allons au-devant de tout.
Au début, il n'y avait rien. Seulement des fondations, mais avec toutes les matières premières nécessaires à la réalisation du projet. La pierre, la terre et les voies. Il était découvert en 1995 par le castellólogo Nicolas Foucher. Los primeros 2 años se dedicaron a los tamaños de los bloques de la arenisca ferruginosa extraída del mismo lugar. 2 años más tarde, esos bloques fueron usados para construir muros y es así como Guédolon crece y se eleva a la altura del hombre. Lo que era una apuesta loca se convierte en realidad y es abierto al público en 1998. Los tiempos de la Edad Media son respetados, todo se realiza bajo el mismo ritmo de esa época. Aquí podemos encontrar arquitectos, artesanos, científicos, todos trabajando en equipo para poder construir el castillo de Guédolon. Podemos observarlos en plena acción y también podemos hacerles preguntas respecto a su trabajo. Et donc, pour que la vidéo ne devienne pas si longue, je vais vous montrer quelques ateliers ainsi que certaines parties du château. C'est comme ça que je vous laisse avec des intrigues pour que vous veniez découvrir ces lieux fantastiques. Les tailleurs de pierre. Ils taillent les gras extraits de la carrière et de la pierre calcaire pour des ouvrages d'art. Le temps nécessaire pour sculpter une pierre dépend de ses dimensions et de la complexité de sa dessin. Le temps varie d'un jour à plusieurs semaines quoi. C'est la carrière. C'est là où ils récupèrent les pierres. Los tejeros fabrican las tejas y el pavimento para el castillo a partir de la tierra gredosa del sitio. Las tejas están moldeadas en marcos de madera. Una vez sin moldear, se colocan en rejillas y las dejan secándose durante varias semanas. En cada horneada hay aproximadamente 3000 tejas que son horneadas aproximadamente a 1100 grados centígrados en el horno. Les forgerons. Sans forgeron, pas d'utile. Ils réalisent également toutes les pièces métalliques du château. Comment? On a un gros. Vous connaissez le nom? Non. C'est un soufflet, parce que c'est fait pour... Souffler. Ouais. Alors, par rapport au château fort est à la fois un lieu d'habitation, un centre de pouvoir politique ou administratif, et une place forte capable de se défendre contre une attaque. La Torre Maestra. Utilizada sistemáticamente en la arquitectura de Philippe Auguste, la torre es el símbolo del poder del señorío, aunque también se utiliza como vivienda. Este será el elemento más alto del castillo con sus 28.50 metros de altura. Tiene un diámetro de 12 metros. Ça, c'est la tour de la chapelle. Elle a un diamètre de 9 mètres et mesurera 22 mètres de hauteur. Le logis seigneurial. Il comporte 2 niveaux. Un rez-de-chaussée avec les dépendances, la cuisine, calière, etc. Et le premier étage avec l'immense salle de réception, qui peut aussi servir pour la justice rendue par les seigneurs. Il mesure 24 mètres de longueur et 6 mètres 80 de largeur. Qu'est-ce que c'est là-bas? Le paterne.
Qu'est-ce que c'est un pattern? C'est une sortie secrète. C'est petit. Oh. Waouh. Oh, da ist der Brunnen, schaut mal, der Brunnen. Überall, wo man gesehen hat, das war keine Mini-Gärten. Alors, les figurines. Au Moyen-Âge, les cochons sont familiers. Ils s'entrent dans les maisons et ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Contrairement aux idées reçues, le cheval du Moyen-Âge n'est pas un grand cheval très puissant. Le cheval commun mesurait environ 1,30 m au garrot. Gracias a los 300.000 visitantes que Guédolon recibe cada año, este proyecto puede ser financiado. Actualmente hay 70 asalariados trabajando en Guédolon y si tú también quieres participar en la construcción del castillo, puedes hacerlo. De hecho, hay 3 opciones. 1. Puedes vivir una experiencia de hasta 7 días trabajando conjuntamente con todo el equipo de Guédolon. 2. Si eres estudiante de albañilería, corte de piedra, tala, carpintería, etc., puedes realizar tus prácticas profesionales dentro de este proyecto. Y número 3, si eres educador, profesor, puedes venir con tus alumnos y participar en los talleres. Solo tienes que inscribirte, seguir una serie de pasos y hablar francés. Te dejo el link abajo del video. Et par rapport à l'information pratique, l'ouverture au château est chaque saison qui va de mars à novembre. Et pour cette année 2019, le château sera ouvert jusqu'à dimanche novembre 3. Les horaires peuvent varier, mais je te laisse plus d'informations dans la boîtier de description. Y bueno, seguramente te preguntarás, ¿qué aspecto tendrá el castillo una vez construido? Pues bueno, será algo como esto más o menos. Alors, ce que je vous raconte là, vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Il y a le reportage partout où on le voit. C'était comme on faisait des petits épisodes. Donc on a fait ça il y a 1 an et demi. Et donc on a filmé tout le... Bueno, pues ya descubrieron este castillo. Espero que los haya convencido para que puedan venir. Es otro pretexto para que vengan a Francia. Tuvimos un buen clima, así que eso es algo muy favorable. Tienes que venir en una temporada en la que haga un poco de calor porque de verdad se disfruta mejor. Tienes que traer buenos tenis, ¿qué más? Toda la actitud para descubrir este castillo y está muy padre, es muy interesante. Algo también que nos encantó es que este castillo te hace transportarte a otra época y también te hace reflexionar un poco. Puedes entender cómo funciona y cómo lo construyen y cómo fue en aquella época, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el hecho de ver a toda la gente vestida como aquella época y realmente trabajando, porque están haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Están exponiendo cómo se hace y por otro lado están trabajando para seguir construyendo este castillo. Entonces eso está increíble y si te gustó este video, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima. Bye.